ಕಲ್ಯಾಣ ವಿಶ್ವದ ಕಲ್ಯಾಣ ವೆಂಕಟೇಶ ಕಲ್ಯಾಣ ವಿಶ್ವದ ಕಲ್ಯಾಣ.
సంకల్పం చెప్పుకోవాలండి. ముందుగా నేను చెప్పిన విధంగా తిరిగి చెప్పాలండి. శ్రీ గురుభ్యో నమః. శ్రియః కాంతాయ కళ్యాణ నిధయే నిధయేర్దినాం శ్రీ వెంకట నివాసాయ శ్రీనివాసాయ తే నమః. శ్రౌత స్మార్త ఆదికం కర్మ నిఖిలం ఏన సూత్రితం తస్మై సమస్త వేదార్థ విదే వికనసే నమః. శృతి స్మృతి నదీపూర్ణం శాస్త్రకల్లోల శంకులం విష్ణుభక్తి యుదకం శుద్ధం వందే శ్రీ వికనోర్నవం. శ్రీ గోవింద గోవింద గోవింద. అద్య శ్రీ మహావిష్ణోః ఆజ్ఞయ ప్రవర్తమానస్య అద్య బ్రహ్మణః ద్వితీయ పరార్ధే శ్రీ శ్వేతవరాహకల్పే వైవస్వత మన్వంతరే కలియుగే ప్రథమపాదే జంబూద్వీపే భారతవర్షే భరతఖండే శతాబ్దే మేరోః దక్షిణే పార్శ్వే శ్రీ ఆదివరాహ క్షేత్రే వెంకటాచలే శ్రీ శ్రీనివాసస్వామినః దివ్య సన్నిధౌ కళ్యాణ మండపే అస్మిన్ వర్తమానేన వ్యావహారిక చాంద్రమానేన ప్రభవాది షష్ఠి సంవత్సరాణం మధ్యే శుభనక్షత్ర శుభయోగ శుభకరణ ఏవం గుణ విశేషణ విశిష్టాయాం అస్యాం శుభదిదౌ శ్రీ శ్రీనివాసస్వామినః ప్రీత్యర్థం మమ గోత్రోద్భవస్య. ఇప్పుడు మీ యొక్క గోత్రం చెప్పుకోవాలి. నామధేయస్య. ఇప్పుడు మీ యొక్క పేరు చెప్పుకోవాలి. ధర్మపత్ని సమేతస్య. ఇప్పుడు మీ యొక్క భార్య పేరు చెప్పుకోవాలి. సపుత్రకస్య. ఇప్పుడు మీ యొక్క పిల్లల పేరు చెప్పుకోవాలి. సహ కుటుంబస్య. ఇప్పుడు మీ యొక్క కుటుంబ సభ్యుల పేరు చెప్పుకోవాలి. మీ యొక్క కోరికలను ప్రార్థనలు మనసులో స్వామివారికి విన్నవించవలసింది. చెప్పండి. సహ కుటుంబానాం క్షేమ స్థైర్య ధైర్య వీర్య విజయ అభయ ఆయు ఆరోగ్య ఐశ్వర్యాణం అభివృద్ధ్యర్థం ఇష్టకామ్యార్థ సిద్ధ్యర్థం ధర్మార్థ కామ్యమోక్ష చతుర్విధ ఫల పురుషార్థ సిద్ధ్యర్థం సత్సంతాన సౌభాగ్య సిద్ధ్యర్థం శ్రీ శ్రీనివాసస్వామినః కరుణా కటాక్ష వీక్షణ పరిపూర్ణ అనుగ్రహ సిద్ధ్యర్థం లోకక్షేమార్థం శ్రీభూమి నీలా సమేతస్య శ్రీ శ్రీనివాసస్వామినః వైవాహిక కళ్యాణోత్సవం శ్రీ వైఖానస దివ్య ఆగమోక్త ప్రకారేణ అహం ఆచార్యముఖేన కారయిష్యే సర్వం శ్రీ శ్రీనివాసార్పితమస్తు. ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద. కళ్యాణాద్భుతగాత్రాయ కామితార్థప్రదాయినే
ಶ್ರೀಮದ್ವೆಂಕಟನಾಥಾಯ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ತೇ ನಮಃ. ವೆಂಕಟಾದ್ರಿಸಮಂ ಸ್ಥಾನಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡೇ ನಾಸ್ತಿ ಕಿಂಚನ. ವೆಂಕಟೇಶಸಮೋ ದೇವೋ ನ ಭೂತೋ ನ ಭವಿಷ್ಯತಿ. ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟಾಚಲಾಧೀಶ್ವರನ ಪಾದಪಂಕಜಗಳನ್ನು ನಮಿಸಿ ತಿರುಮಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇದೀಗ ಪ್ರಾರಂಭಿಸೋಣ. ಶ್ರೀಭೂ ಸಮೇತನಾದ ವೆಂಕಟನಾಥನು ಭಕ್ತಜನರ ಸಂಕಲ್ಪದ ಮೇರೆಗೆ ವೈಖಾನಸ ಆಗಮ ವಿಧಿಗನುಸಾರವಾಗಿ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾನೆ. ತಿರುಮಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಎರಡನೆಯ ಪ್ರಾಕಾರದ ಕಲ್ಯಾಣ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆದು ಬರುತ್ತಿದೆ. ಅಭಿಜಿನ್ ಮುಹೂರ್ತ, ಸಮಸ್ತ ಭಕ್ತಜನರಿಗೂ ಅನುಕೂಲವಾದಂತಹ ಸಮಯ. ವೈಖಾನಸ ಆಗಮ ಪದ್ಧತಿಯಂತೆ ಭಕ್ತಜನರೆಲ್ಲರ ಮನೋಭೀಷ್ಟಗಳು ನೆರವೇರುವಂತೆ ಈ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಋತ್ವಿಗ್ವರಣೆ, ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನಾರಾಧನೆ, ಶುದ್ಧಿ ಪುಣ್ಯಾಹವಾಚನೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ದೀಕ್ಷಾಧಾರಿಗಳಾದಂತಹ ಅರ್ಚಕರು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಂಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವೇದ ಮಂತ್ರ ಪಠನ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇದೀಗ ನಿರ್ವಹಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಭಕ್ತಜನರೆಲ್ಲರೂ ಪರಮ ಪಾವನ ಮೂರ್ತಿಯಾದ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಚರಣಾರವಿಂದಗಳನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಗಳಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸನ್ನವದನಂತ್ಯಾಜೇತ್ ಸರ್ವವಿಘ್ನೋಪಶಾಂತಜೇತ್ ತದೇವ ಲಗ್ನಂ ಸುತನಂ ತದೇವ ತಾರಾಬಲಂ ಚಂದ್ರಬಲಂ ತದೇವ ವಿದ್ಯಾಬಲಂ ದೈವಬಲಂ ತದೇವ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪದೇತೆ ಗೃಗಂ ಸ್ಮರಾಮಿ. ಯತ್ರ ಯೋಗೇಶ್ವರ ಕೃಷ್ಣೋ ಯತ್ರ ಪಾರ್ಥೋ ಧನುರ್ಧರಃ ತತ್ರ ಶ್ರೀ ವೃಜೋರ್ಬೋಧಿ ಧ್ರುವಾಣಿ ಧರ್ಮದಿರ್ಮಮ ಸ್ಮೃತೆ ಸಕಲ ಕಲ್ಯಾಣ ಭಾಜನಂ ಯತ್ರ ಜಾಯತೆ ಪುರುಷಸ್ತಮದನ್ ನಿತ್ಯಂ ಪ್ರಜಾಮಿ ಶರಣಂ ಹರಿಂ. ಲಾಭಸ್ತೇಷಾಂ ದಿಗಸ್ತೇಷಾಂ ಕುತಸ್ತೇಷಾಂ ಪರಾಭವಃ ಯೇಷಾಮಿಂದೇ ವೃತಸ್ಯಾಮೂರ್ತಯಸ್ಥೋ ಜನಾರ್ದನಃ. ಆಪದಾಮಪಹರ್ತಾರಂ ದಾತಾರಂ ಸರ್ವಸಂಪದಾಂ ಲೋಕಾಭಿರಾಮಂ ಶ್ರೀರಾಮಂ ಭೂಜೋ ಭೂಜೋ ನಮಾಮ್ಯಹಂ ಪ್ರಾಣಾನಾಯಂ ಯಾ. ಓಂ ಭೂ अस्यां सुपदिदो अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीमद्कलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकस्य श्रीभूमिनीलासमेत श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं शुद्धिपुण्याः वाचनं करिष्ये. आदौ निर्विघ्नेन प्रसमावाप्त्यर्थं स्वक्षेनाराधनं करिष्ये तथा कलशाराधनं करिष्ये. दारातप्तत्सुमानसेषु सरत्सरित्सु परिपूरितेषु अपोमृगुण्डं प्रतिमादिगिष्ये. गृणोमि दत्ताकुं सुचरकुं सुचर्मा इदमापशिवा शुभतमा शान्ता शान्ततमा शुभ शुभतमा पूता पूततमा पुण्या पुण्यतमा मेद्य मेद्यतमा अमृतामृतरसाः पूता ब्रह्म पवित्रेण भूता सूर्यस्य रश्मिभिः. एतेषु तं वरुणये सहस्रं यज्ञयाः पाशा वितदाः पुरुत्राः तेभ्यो न इन्द्रस्य विदोद विष्णुर् विश्वे देवा मुञ्चन्तु मृतस्वस्याः. ओं भो वरुणमावाहयामि प्रचेतसमावाहयामि रक्ताम्बरधरमावाहयामि यादस्पतिमावाहयामि. वरुणाय नमः. इदमासनम् वरुणाय नमः. पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि. वरुणाय नमः. पुण्यपुष्पैः पूजयामि. वरुणाय नमः. गुलोपहार निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि. वरुणाय नमः. सर्वोपचारान् समर्पयामि. सुप्रीतो सुप्रसन्नो वरदो भवतु. वोमाग्ने जोजस्मात् वजामहे त्वा विश्वे च धात्मन्महितो न शम्भो वैराजन्ते सुखदन्यदत्तां प्रैषामदेशो उपधानामनादिः यामे सस्तान्तरितान् ददातु. ओं भो स्वक्षे नमावाहयामि शान्तमावाहयामि हरमावाहयामि अमितमावाहयामि वामे जयामावाहयामि. स्वक्षेनाय नमः. इदमासनम् स्वक्षेनाय नमः. पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि. स्वक्षेनाय नमः. पुण्यपुष्पैः पूजयामि. स्वक्षेनाय नमः. शान्ताय नमः. हराय नमः. अमिताय नमः. नित्यानपायने नमः. स्वक्षेनाय नमः. पुण्यपुष्पैः पूजयामि. गुलोपहार निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि. स्वक्षेनाय नमः. सर्वोपचारान् समर्पयामि.
सुप्रीत सुप्रसन्नो वरदो भवतु भवद्वृणज्ञः सुपुण्याहं करोमि कुरुष्म स्वस्तु प्रोक्षितमस्तु अस्तु प्रजापति प्रयतां प्रजापतिः श्यां यन्तको राणिशां यन्तवा बाणशां यन्त्वा एतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि श्यां यन्तको राणिशां यन्तवा बाणशां यन्त्वा एतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि श्यां यन्तको राणिशां यन्तवा बाणशां यन्त्वा एतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि ओं मतो देवावन्तनो यतो विष्टुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिः इदं विष्टुर्विचक्रमे त्रेधानत देवतं समूढमस्य वागुं सुरे त्रीणि भुजा विचक्रमे विष्टुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् विष्णोः कर्माणि पुष्कतगितो व्रतानि पुष्पसे इन्द्रस्य युज्यस्तगा तद्विष्णोः परमं पदकं तदा पुष्यन्ति शूरयः दिवे वचक्षुरादतं तद्विप्राजो विपञ्चमो जाग्रुवागुं तस्कमिन्ददे विष्णोर्यत्परमं पदं भद्रं कर्णे विष्णुयाम देवाः भद्रं पश्ये माक्षभिर्जदित्राः स्तरैरङ्गे सुष्टुभागं सस्तनोभिर्विषेमहितं यदायुः शतमन्नशरदो अन्त्यदेवागित्राणश्चक्रादरसन्तनूना पुत्रासो यत्र पितरोपवन्ति मानो मध्यानि ऋषिता युद्गन्तोः आदितिर्ज्योतिरन्तरिक्षं अदितिर्मातास्य पिता च पुत्रः विश्वे देवादितिः पञ्चजन अदितिर्जातमदितिर्जनित्वं यत्पुण्यन्नक्षत्रं तद्भट्कुर्वेदोपब्जुषं यदा वीर्यमुदेते अदनक्षत्रं गीते यावदत्र सूर्यो गच्छेत् यत्र जगन्यं पश्येत् तावत् कुर्वेत्कारे स्यात् पुण्याः एव कुरुते दिविश्रेष्वान्तरिक्षे तस्मा पृथिव्या सम्भव ब्रह्मवच्च समते ब्रह्मवच्च सायत्वा पवमानस्सु वर्जनः पवित्रेण वचर्षणिः यः पोता सुपुनातु वा पुनन्तु मा देवजनाः पुनन्तु मनवो धिया पुनन्तु विश्व आयुवः जातवेदः पवित्रवत् पवित्रेण पुनाहि मां शुक्रेण देवदीज्यते अग्ने कृत्वा कृतोगुं प्रणो यत्ते पवित्रमुच्यसे अग्ने विदितमन्तराः ब्रह्मतेन पुनीमहे उपाभ्यां देवदविदः पवित्रेण तवेन च वैश्वदेवे पुनते देव्यागाद् यस्ते भव्येस्तनुभो वेदभट्टाः तया वदन्तस्य तमाद्येषु वजग्गुस्यामुपतयोर्गेनां वैश्वानरो रश्मिर्मा पुनातु पादप्राणेन शिरोमयो भूः द्यावा पृथिवी पुरुषे प्रजाभिः ऋतावरे यज्ञे मा पुनेता बृहद्भिस्सविदस्रुभिः परिषट्टैर्देवमन्मभिः अग्ने दक्षैः पुनाहिमां येन देवा पुनता येनापो दिव्यङ्कसः तेन दिव्येन ब्रह्मणा इदं ब्रह्म पुनेमहे यः पावमानीरद्येते ऋतुभिः सम्पृतकं रसो तस्मै सरस्वते गृहे क्षेरकं सर्पिर्मदोदकम् पावमाने स्वस्थजनेः सुतगायुकृतस्तुतः ऋषभिः सम्पृतोर्षः ब्राह्मणे सुमृतगुं हितं येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पावमान्यः पुनन्तु मा प्राजापत्यं पवित्रः सदोद्यामुगं निरन्मयो तेन ब्रह्मविदो वयं भूतं ब्रह्म पुनेमहे इन्द्रस्य नेते सहमा पुनातु सोमस्वस्यावरणस्य मेच्चा यमो राजा प्रभुनापि पुनातु जातवेदा मूर्जयन्त्या पुनातु तत्संयोरावृणेमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवे स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वन्ति गातुपेक्षं सन्नोऽस्तु द्विपदे शुञ्चतुष्पदे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः प्राज्ञादिषु देवार्चजो मार्जयन्तां दक्षिणायान्ति सुमासाः पितरो मार्जयन्तां प्रतीच्यादिषु गृहाः पशवो मार्जयन्ताम् उदयेत्यान्तिष्या पपोषदजो वनस्पतजो मार्जयन्ताम् ऊर्ध्वाजान्ति यज्ञसंवत्सरो यज्ञपतिर्मार्जयन्ताम् अतोदरादरैर्नागेभ्यो मार्जयन्ताम् वास्तोष्पदे प्रतिदानि हित्वान् स्वावेजोहनमेवोपमानः यत्ते न्यूनं प्रतिदण्डोऽस्मात्तन्न येत्वपदे चतुष्पदे मैवः वास्तोष्पदे विश्वारूपाण्या विजन् सकासुषे वयेदिनः वरुणाय नमः विश्वक्षेणाय नमः पुनर्पाद्यर्घ्यं समर्पयामि वरुणाय नमः विश्वक्षेणाय नमः यदा सुकृतास्थानं प्रतिष्ठापयामि क्षोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನಾರಾಧನಾದಿ ವಿಧಿಗಳನ್ನು ತಾವು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಿದ್ದೀರಿ.
ಅಂಕುರಾರ್ಪಣೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಇದೀಗ ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪಾವನಮೂರ್ತಿಯಾದಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನು ಕಲಿಯುಗದ ಭಕ್ತಜನರ ದುಃಖವನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ವೈಕುಂಠವನ್ನು ಪರಿತ್ಯಜಿಸಿ ಭೂಲೋಕದ ವೈಕುಂಠವೆಂದು ಪ್ರಖ್ಯಾತವಾದ ತಿರುಮಲ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ. ವೆಂಕಟಾಚಲವೆಂದು ಪಾಪಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುವಂತಹ ಮಹತ್ತರ ಕ್ಷೇತ್ರವೆಂದು ಪುರಾಣ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಈ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಪರಮಾತ್ಮನು ಆದಿವರಾಹನಾಗಿ ಅವತರಿಸಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಕ್ಷಸ ಸಂಹಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅವತಾರ ಪ್ರಯೋಜನವು ಪೂರ್ತಿಯಾದ ನಂತರವೂ ಭೂಲೋಕದ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ವರಾಹಸ್ವಾಮಿಯಾಗಿ ವೆಂಕಟಾಚಲದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡ ಎನ್ನುವುದು ಪೌರಾಣಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ. ಶ್ವೇತವರಾಹನಾಗಿ ಈ ಮನ್ವಂತರದ ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಶ್ವೇತವರಾಹ ಸ್ವರೂಪಿಯಾದಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮ ಈ ವೆಂಕಟಾಚಲ ಪವಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತಾನಿರುತ್ತಾ ಭಕ್ತಜನರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಈ ಕಲಿಯುಗಕ್ಕೆ ಆಧಾರಭೂತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅಂತಹ ಆದಿವರಾಹ ಸ್ವರೂಪನಾದಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನು ಮತ್ತೆ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಸ್ವರೂಪನಾಗಿ ಅವತರಿಸಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಲೀಲೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರನು ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರಾಧಿಪತಿನಾದ ಶ್ವೇತವರಾಹನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಬೇಡಿದ ಎನ್ನುವಂತಹ ಮಾತು ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಲೀಲೆಗಳು ಅತ್ಯಂತ ವಿಶೇಷವಾದವು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆದಿವರಾಹನು ತನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೇಲೆ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ ಎನ್ನುವ ವೃತ್ತಾಂತವನ್ನು ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿ ಪುಷ್ಕರಣಿಯ ತಟದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರನಿಗೆ ಉಳಿಯಲು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಆದಿವರಾಹನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ ಎಂದು ಆ ಕಥೆಯ ಸಾರಾಂಶ. ಅದಕ್ಕನುಗುಣವಾದಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಲಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪರಾಕ್ರಮವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರನು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ವೈಭವದೊಂದಿಗೆ ಕಲಿಯುಗದ ಭಕ್ತಜನರನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸುತ್ತಾ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತನ್ನ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರುತ್ತಾ ವಿರಾಜಮಾನನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಮಸ್ತ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಪ್ರಿಯನಾದಂತಹ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರನ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆದು ಬರುತ್ತಿದೆ. ಆ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂಕುರಾರ್ಪಣೆಯ ವಿಧಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದೀರಿ. ವಿಷಕ್ಸೇನಾರಾಧನೆ ಮೊದಲಾದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಈ ಹಿಂದೆ ಮುಗಿದಿವೆ. ಇದೀಗ ಪ್ರತಿಸರ ಪೂಜೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಸನ್ನೋನಿ ದತ್ತಾಂ ತಪಸೋನಿ ದತ್ತಾಂ ಸ್ವಯಂ ಮೃದಗ್ನೇ ಮೃದಜೇ ಮುರಾಜ ಓಂ ಭೂ ಶೇಷಮಾವಾಹಜಾಮಿ ನಾಗರಾಜಮಾವಾಹಜಾಮಿ ಸಾತ್ವಿರುಷಮಾವಾಹಜಾಮಿ ಅನಂತಮಾವಾಹಜಾಮಿ ಶೇಷಾಯ ನಮಃ ಇದಮಾಸನಂ ಶೇಷಾಯ ನಮಃ ಪಾದ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಅರ್ಘ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಆಚಮಣೀಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಶೇಷಾಯ ನಮಃ ಪುಣ್ಯಪುಷ್ಪೈಃ ಪೂಜಯಾಮಿ ಶೇಷಾಯ ನಮಃ ಕುಲೋಪಹಾರ ನಿವೇದಯಾಮಿ ತಾಂಬೂಲಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಶೇಷಾಯ ನಮಃ ಸರ್ವೋಪಚಾರಾನ್ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಸುಪ್ರೀತ ಸುಪ್ರಸನ್ನೋ ವರದೋ ಭವತು. ಓಂ ಸ್ವಸ್ತಿ ನೋ ಮಿಮೇತಾಮಶ್ವಿನಾ ಭಗಸ್ವಸ್ತಿ ದೇವ್ಯತಿರ್ವಣಃ ಸ್ವಸ್ತಿ ಭೂಷಾಸುರೋ ದದಾತುನ ಸ್ವಸ್ತಿ ದ್ಯಾವಾ ಪೃಥಿವೇ ಸುಜೇತುನಾ ಸ್ವಸ್ತಜೇ ವಾಯುರ್ಬ್ರಹ್ಮಾಮಹೇ ಸೋಮಂ ಸ್ವಸ್ತಿ ಭುವನಸ್ಯ ಯಸ್ಪತಿಃ ಬೃಹಸ್ಪತಿಂ ಸರ್ವಗಣಂ ಸ್ವಸ್ತಜೇ ಸ್ವಸ್ತಯಾದಿತ್ಯಾಸೋ ಭವಂತನಃ ವಿಶ್ವೇ ದೇವಾನೋ ಅದ್ಯ ಸ್ವಸ್ತಜೇ ವೈಶ್ವಾನರೋ ವಸರಗ್ನಿ ಸ್ವಸ್ತಜೇ ದೇವಾವತ್ ಸ್ವಸ್ತಜೇ ಸ್ವಸ್ತಿನೋ ರುದ್ರಪಾರ್ಧ್ವಂ ವಚಃ ಸ್ವಸ್ತಿ ಮಿತ್ರಾವರುಣ ಸ್ವಸ್ತಿ ಭದ್ರೇ ರೇವತಿ ಸ್ವಸ್ತಿ ನಗೇಂದ್ರಶ್ಚಾಗ್ನಿಶ್ಚ ಸ್ವಸ್ತಿನೋ ದದೇ ಕೃತೆ ಸ್ವಸ್ತಿ ಮಂತಾಮನುಚರೇಮ ಸೂರ್ಯಾಚಂದ್ರಮಸಾ ಪಿವ ಪುನರ್ದದಾಜ್ಞಾಜಾಸಂತಮೇಮಹೆ ಸ್ವಸ್ತೈನಂತ್ರಾಕ್ಯಮರಟ್ಟಣೇಮಿರ್ಮಹದ್ಭೂತಂ ವಾಯಸನ್ ದೇವತಾನಾಂ ಧ್ರುವಂತೆ ರಾಜಾ ವರುಣೋ ಧ್ರುವಂ ದೇವೋ ಬೃಹಸ್ಪತಿಃ ಧ್ರುವಂತ ಇಂದ್ರಶ್ಚಾಗ್ನಿಶ್ಚ ರಾಷ್ಟ್ರಂ ಧಾರಯತಾನ್ ಧ್ರುವಂ ಶುಭಗುಂ ಶುಭಂ. ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವದ ರಕ್ಷಾಬಂಧನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸೋಣ. ಪರಮಾತ್ಮನ ಕರಚರಣಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸಿ ಅರ್ಘ್ಯಪಾದ್ಯಾದಿಗಳಿಂದ ಸತ್ಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಪರಮಾತ್ಮನದ್ದು ಚಿನ್ಮಯ ಸ್ವರೂಪ, ತೇಜೋಮಯವಾದ ಸ್ವರೂಪ, ಅಗೋಚರವಾದಂತಹ ಸ್ವರೂಪ, ತಪಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಾತ್ರವೇ ಕಾಣಬಹುದಾದಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನ ದಿವ್ಯ ತೇಜಸ್ಸು ತಿರುಮಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿರಾಜಮಾನವಾಗಿದೆ. ಜ್ಞಾನಿಗಳು, ತಪಸ್ವಿಗಳು ಆ ವಿಷಯವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಕಂಡವರಿದ್ದಾರೆ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನು ಕಲಿಯುಗದ ಭಕ್ತ ಜನರಿಗೆ ಉಪಕಾರಕನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಪರಮಾತ್ಮನ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ಪದ್ಮಾವತಿ ಅಮ್ಮನವರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಿದೆ. ಜಗನ್ಮಾತೆಯಾದಂತಹ ಪದ್ಮಾವತಿ ಶ್ರೀದೇವಿ, ಭೂದೇವಿ ಮೊದಲಾದಂತಹ ಅನೇಕ ರೂಪಗಳಿಂದ, ಅನೇಕ ನಾಮಗಳಿಂದ ಪ್ರಸಿದ್ಧಳಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ತತ್ವವೇ, ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ತತ್ವವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನಾವು ಅರಿಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ದಿವ್ಯಮಂಗಲ ಸ್ವರೂಪವಾದ ಸೇವಾ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಮ್ಮನವರು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕನುಗುಣವಾದಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಇದೀಗ ಪರಮಾತ್ಮನ ಆರಾಧನೆ, ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದಂತಹ ಅರಿಷ್ಟಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವಂತಹ ಸಂಪತ್ಪ್ರದಾಯಕನಾದಂಥ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಈ ವಿಧವಾಗಿ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಸರ್ವತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತವಾಗಿದೆ. ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸುವಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆದಾಕ್ಷಣ ಶುಭವನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವಂಥವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಪರಮಾತ್ಮನ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಅಮೃತೋಪಮಾನವಾದದ್ದು. ಈ ಮಂಗಳಮಯವಾದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಅರ್ಘ್ಯಪಾದ್ಯಾದಿ ಸೇವಾವಿಧಿಗಳನ್ನು ಅರ್ಚಕರು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪರಮಾತ್ಮನ ಸೇವಾವಿಧಿ ಅತ್ಯಂತ ಜಾಣ್ಮೆಯಿಂದ, ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಮಾಡಬೇಕಾದಂತಹದ್ದು. ವೈಖಾನಸ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುಪರಂಪರೆಯ ಮೂಲಕ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡಿದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮಾತ್ರವೇ ಈ ಪರಮಾತ್ಮನ ಆರಾಧನೆಯ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಅನುಗ್ರಹ ನಮಗೆ ಸದಾ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಈ ಶುಭ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಾಸೂತ್ರ ಬಂಧನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಭಕ್ತಜನರ ಮುಂಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಭಕ್ತಜನರ ಗೋವಿಂದನಾಮ ಜಯಘೋಷದೊಂದಿಗೆ ನಡೆದು ಬರುತ್ತದೆ. ಕಲ್ಯಾಣ ಅದ್ಭುತ ಗಾತ್ರನಾದಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನು ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತಹ ಒಂದು ರಕ್ಷಾಕುಂಡಲವನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಕರಗಳಿಗೆ ಈ ರಕ್ಷಾಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಲಾಗಿದೆ. ರಕ್ಷೇ ಮಾಚಲ ಮಾಚಲ ಎನ್ನುವಂತಹ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಗಮನಿಸಿರಬಹುದು. ರಕ್ಷೆ ಸರ್ವ ಅವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸರ್ವ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿಯೂ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಆ ರಕ್ಷಾಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಆವಾಹಿತ ದೇವತೆ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ಆದಿಶೇಷನೇ ಇಲ್ಲಿ ಆವಾಹಿತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಶೇಷನ ಗುಣಗಣಗಳು ಅಪಾರವಾದವು. ಈ ಪರ್ವತಕ್ಕೆ ಶೇಷಾದ್ರಿ ಎನ್ನುವಂಥ ಹೆಸರು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದದ್ದು. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಪರಮಾತ್ಮನ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಸೌಭಾಗ್ಯ, ಅಂತಹ ಒಂದು ಸೌಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರು ನಮಗೆ ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪರಮಾತ್ಮನ ಸೇವಾ ವೈಭವ ಅತ್ಯಂತ ವಿಸ್ತಾರವಾದದ್ದು, ನಿತ್ಯ ನೂತನವಾದದ್ದು, ಆನಂದವನ್ನು ತಂದುಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ತಾವು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ಆವಾಹನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಬಿಂಬದಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಸ್ವರೂಪದ ದಿವ್ಯ ಶಕ್ತಿಗಳೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಆವಾಹನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೀಗ ರಕ್ಷಾಸೂತ್ರ ಬಂಧನದ ಎರಡನೆಯ ಹಂತ. ವಧುಗಳು ರಕ್ಷಾಸೂತ್ರದಿಂದ ಅಲಂಕೃತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ರಕ್ಷಾಸೂತ್ರ ಬಂಧನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇದೀಗ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಆ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಇದೀಗ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಭೂದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರಿಗೂ ಕೂಡ ಆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ರಕ್ಷಾಸೂತ್ರ ಅಲಂಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಭೂದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರ ಕೈಗೆ
ರಕ್ಷಾಸೂತ್ರವನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಅರ್ಚಕರು ಈ ಸೂತ್ರದಿಂದ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸೇವೆಯನ್ನು ವಿಧಿವತ್ತಾಗಿ ನಡೆಸುವಂತಹ ಹೊಣೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಕ್ಷಾಸೂತ್ರವನ್ನು ಇದೀಗ ಸ್ವಯಂ ಅರ್ಚಕರು ಧಾರಣೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ. ಇದೀಗ ರಕ್ಷಾಸೂತ್ರ ಧಾರಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಮುಂದೆ ನಡೆಯುವಂತಹ ಅಗ್ನಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಹಾಗೂ ಮತ್ತಿತರ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನು ನಾವು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಧನ್ಯರಾಗೋಣ. ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರಭೂತರಾಗೋಣ. ನಮೋ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ. आगारकर्म करिष्ये वेदोन्मित्रज्ञालयं प्रोक्ष वेदोन्मित्रं स्तवां शुद्धं शुद्धेन साम्ना शुद्धैरुद्धैर्वा वृद्धांसं शुद्ध आशीर्वा ममक्तु इन्द्रशुद्धोण आगै शुद्ध शुद्धाभिरूतिभिः मयि देवान्द्रवणमाहोतार्वण्टपूर्वेरिट्टास्याम तनुवा सुवीराः उद्धन्यमानमस्यामेद्यपात्मानं यजमानस्य हन्तु शिवानश्यन्तु पृथिवी तन्नो शाता पृथिवी तोकशाता कोतशतनेन सौम्या कृणुद्वगुं रचनाहोत विगुंसद तत्सवितुर्वरेण्यं वर्गो देवस्य धीमहि द्विजो जो न प्रचोदयात् स्थण्डिले भूमिमावाहयामि रेखाजा स्कन्दमावाहयामि रेखा गायत्र्याः प्रोक्ष्य जातवेदो अग्निं गृहीत्वा जातवेदो भुवनस्य रेदो तदग्निनिश्यते अग्निमस्वस्थादत हव्यगुं समी गर्भाजनिगण्योमजोभूः कृतप्रदेको कृतजो निरग्ने कृतसमिज्जो कृतमस्यान्नं कृतप्रपुष्पा सरितो ब्रह्मन् कृतं ब्रह्मन् सरिजा यक्षदेवान् आजुर्ताग्ने हविषो जुषाणो कृतप्रदेको कृतजो निरेति तत्सवितर्वरेण्यं वर्गो देवस्य धीमहि द्विजो जो न प्रचोदयात् अदतेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसवितप्रसुभा ओं ब्रह्मज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद्विषेमतस्सुरुचो वेन आवह स बुद्धिया पमास्यविष्टा सतस्य जोनिपतस्वः ओं भू ब्रह्माणमावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि हिरण्यगर्भमावाहयामि पितामहमावाहयामि ब्रह्मणे नमः इदमासनं सोमो देनकं सोमोर्वन्तमार्गं सोमो वीरङ्कर्मण्यं ददातु साधन्यं विदत्तकं सपेयं विदुश्रवणं यो ददात तस्मै ओं भू सोममावाहयामि यज्ञाङ्गमावाहयामि इन्दुमावाहयामि चन्द्रमावाहयामि सोमाय नमः इदमासनं ब्रह्मसोमाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि ब्रह्मसोमाय नमः पुण्यपुष्पैः पूजयामि ब्रह्मसोमाय नमः गुरोपहारनिवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि ब्रह्मसोमाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि सोम प्रोक्षिष्यामि प्रोक्ष यज्ञं देवतामृतगित्वन्नागस्य पृष्ठेजमानोऽस्तु सप्तऋषीणागं सुकृतां यत्र लोक तत्रैव यज्ञं यजमानं च देहि ओं प्रोक्ष सोम प्रोक्षिष्यामि प्रोक्ष यज्ञं देवतामृतगित्वन्नागस्य पृष्ठेजमानोऽस्तु सप्तऋषीणागं सुकृतां यत्र लोक तत्रैव यज्ञं यजमानं च देहि ओं प्रोक्ष पात्रादाधावमादाय पवित्रेस्तो वैष्णव्येस्तो यज्ञयेस्तो वाजभूतेस्तो विष्णो मनसा भूतेस्तो यज्ञस्य पावनेस्तः दिवेत्वा अंतरिक्षायत्वा पृथिव्येत्वा ओषायत्वा स्वाहा देवेभ्यः आदित्यव्यञ्जनमसे पश्चिमतो विष्णोस्तोपोऽसि दक्षिणतो विष्णोस्तोपोऽसि उत्तरतो विष्णोस्तोपोऽसि प्राच्या विष्णोस्तोपोऽसि श्रुतासे कृतासे ध्रुवासे तारुणासे विष्णुमावाहयामि महाविष्णुमावाहयामि सदा विष्णुमावाहयामि व्यापिनारायणमावाहयामि ब्रह्मं प्रणेष्यामि यजमानवाचं यच्च सोम प्रणेष्यामि यजमानवाचं यच्च प्रणयज्ञं देवतामृतगित्वन्नागस्य पृष्ठेजमानोऽस्तु सप्तऋषीणागुं सुकृतां यत्र लोक तत्रैवज्ञं यजमानं च देहि ओं प्रणय कोवो युनत्कुसवो युनत्कु सव्यशन्तान्विषः पात्राणि देवयज्ञायै सव्यशन्तान्विषः पात्राणि देवयज्ञायै दक्षिणप्रदो ब्राह्मेण तीर्थेन प्रजापतिमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि अग्निसोममावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि ब्रह्माणमावाहयामि वसूनावाहयामि मरुतानावाहयामि रुद्राणावाहयामि अपोपस्पृश्य
श्रीविष्णुमावाहयामि बृहस्पतिमावाहयामि मित्रमावाहयामि वरुणमावाहयामि आदित्यानावाहयामि अश्विनमावाहयामि पूषणमावाहयामि कक्षमावाहयामि कक्षदेवतसोमावाहयामि औपासरिज्ञमावाहयामि यज्ञदेव विश्वान् देवानावाहयामि सर्वदेवानावाहयामि आद्यभागे प्रजापतिगे जुष्टनिर्ववामि इंद्राय जुष्टनिर्ववामि अग्ने जुष्टनिर्ववामि सोमाय जुष्टनिर्ववामि अग्ने जुष्टनिर्ववामि सोमाय जुष्टनिर्ववामि अग्नि सोमाभ्यागुष्टनिर्ववामि प्रजापतिगे जुष्टनिर्ववामि ब्रह्मणे जुष्टनिर्ववामि वसुभ्यो जुष्टनिर्ववामि मरुभ्यो जुष्टनिर्ववामि रुद्रेभ्यो जुष्टनिर्ववामि अपोपस्पृश्यः श्रीविष्णवे जुष्टनिर्ववामि बृहस्पतये जुष्टनिर्ववामि मित्राय जुष्टनिर्ववामि वरुणाय जुष्टनिर्ववामि आदित्येभ्यो जुष्टनिर्ववामि अश्विभ्यः जुष्टनिर्ववामि पूष्णे जुष्टनिर्ववामि कक्षाय जुष्टनिर्ववामि कक्षदेवतसोमाय जुष्टनिर्ववामि औपासरिज्ञाय जुष्टनिर्ववामि यज्ञदेव विश्वेभ्यो देवेभ्यो जुष्टनिर्ववामि सर्वदेवेभ्यो जुष्टनिर्ववामि आद्यन्त प्रतिष्ठयामि चुरन्त्र प्रतिष्ठयामि अग्ने ज्योतिरसे समिति स्वाहा अमृतुणमसि वारुणमसे अन्तरितकुं रक्ष अन्तरिता आराधयः प्रत्युष्टकुं रक्ष प्रत्युष्ट आराधयः चिक्पति स्मा पुनात्वच्चिद्रेण पवित्रेण वस सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा वाक्पति स्मा पुनात्वच्चिद्रेण पवित्रेण वस सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा देवस्मा पुनात्वच्चिद्रेण पवित्रेण वस सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा कलसम्पूर्णा समितो गृहीत्वा कलसम्पूर्णा समितो गृहीत्वा मूलाज्ञाकृतं स्पर्शयित्वा अभ्यर्च अक्षत आद्य चरुभिः इंद्राय नमः अग्नये नमः यमाय नमः नमते नमः वरुणाय नमः वाजवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः अग्नये नमः जातवेदसे नमः सहोदसे नमः अजराप्रे नमः विसर्पणे नमः अग्निपुरुषाय नमः दितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसवितप्रसुभा ब्रह्मन् सोमुक्तमादास्वा आदस्वा समेत जस्वाहा आकार मुहूर्तस्सु मुहूर्तोस्तु परिदेन स्पृश्वा वायुव्यादाग्नेय अंतम प्रजापतिगे स्वाहा नैऋत्यादीशान अंतम इंद्राय स्वाहा अग्निगे स्वाहा सोमाय स्वाहा अग्नि सोमाभ्याग स्वाहा प्रजापतिगे स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा वसुभ्य स्वाहा मरुभ्य स्वाहा रुद्रेभ्य स्वाहा अवोपस्पृश्यः श्रीविष्णवे स्वाहा बृहस्पतिगे स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा आदित्येभ्य स्वाहा अश्विभ्याग स्वाहा पूष्णे स्वाहा कक्षाय स्वाहा कक्षदेवत सोमाय स्वाहा औपासरिज्ञाय स्वाहा यज्ञदेव विश्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा सर्वदेवेभ्य स्वाहा चरुन् सावित्र्या गृहीत्वा व्याहतिर्जुहोते ओं भू स्वाहा ओं भुव स्वाहा ओं सुभ स्वाहा ओं भूर्भुवस्सुव स्वाहा अदितेन्वमग्गुस्ताः अनुमतेन्वमग्गुस्ताः सरस्वतेन्वमग्गुस्ताः देवदविदप्रासामीः प्राणानायव्यामस्यां स्वदितो श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गमोपासनाख्यौ मंत्रलोपे क्रियालोपे द्रव्यलोपे कालविपर्यासे क्रमविपर्यासे न्यूनातिरिक्त सर्वदोष प्रायश्चित्तार्थम् अतो देवादिवैष्णवं होष्ये अतिथेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवदविदप्रसुभा ओं मतो देवावन्तनो यदा विट्टर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधाम विस्वाहा इदं विट्टर्विचक्रमे त्रेधानतदेवतं समोढमस्य भागं सुरे स्वाहा त्रीणि पदाविचक्रमे विष्णुर्गोपादाब्जः ततो धर्माणि धारयिन् स्वाहा विष्णोकर्माणि पश्यतयतो व्रतानि पस्पते इन्द्रस्य स्वाहा तद्विष्णो परमं पदकं तदा पश्यन्त शौर्यः दिवे वचक्षुरादग्गुस्वाहा तद्विप्रासो पञ्चभोज कृपाकं तस्यमिन्दते विष्णोर्यत् परमं पदग्गुस्वाहा ओं भू स्वाहा ओं भुवस्वाहा ओं सुवस्वाहा ओं भूर्भुवस्सुवस्वाहा अदितेन्वमग्गुस्तानमदेन्वमग्गुस्ताः सरस्वतेन्वमग्गुस्ताः देवदविद प्रासामीः ఆడరు పాడరు అప్సరో గణము ఆడరు పాడరు అప్సరో గణము వేడే మూలింద
కమలారమణుని కళ్యాణమునకు తమినదే గరుడ ధ్వజమెసగే. కమలారమణుని కళ్యాణమునకు తమినదే గరుడ ధ్వజమెసగే. తెమలుచు మ్రోసెను దివ్య దుందుగులు గమనించరు దివి గల దేవతలు. తెమలుచు మ్రోసెను దివ్య దుందుగులు గమనించరు దివి గల దేవతలు. పాడరు పాడరు అప్సరో గణము వీడే మూలిందరు విభవము నేడు. పాడరు పాడరు అప్సరో గణము పాడరు పాడరు అప్సరో గణము. వెలయగలక్ష్మీ విభుని పెండ్లికిని వలసి అంకురార్పణమదివో. వెలయగలక్ష్మీ విభుని పెండ్లికిని వలసి అంకురార్పణమదివో. కలగొనని చేరు గంధాక్షతలవే చెలగి కైకొనరు శ్రీ వైష్ణవులు. కలగొనని చేరు గంధాక్షతలవే చెలగి కైకొనరు శ్రీ వైష్ణవులు. ఆడరు పాడరు అప్సరో గణము వీడే మూలిందరు విభవము నేడు. ఆడరు పాడరు అప్సరో గణము ఆడరు పాడరు అప్సరో గణము. బడి శ్రీ వెంకటపతికి శ్రీ సతికి అడరిన తలబాలందెనిదే. బడి శ్రీ వెంకటపతికి శ్రీ సతికి అడరిన తలబాలందెనిదే. నడచి పరుషలు నానా ముఖముల ఉడుపులు చదువరు ముయిగానరులు. నడచి పరుషలు నానా ముఖముల ఉడుపులు చదువరు ముయిగానరులు. పాడరు పాడరు అప్సరో గణము వీడే మూలిందరు. అస్మదాచార్యపర్యంతాం వందే గురుపరంపరాం. అత భగవతో మహాపురుషస్య శ్రీమదాదినారాయణస్య అచింత్యాత్ పరిమితశక్త్యా ప్రియమాణస్య మహాజలోకస్య మధ్యే పరిభ్రమమాణానామనేకకోటి బ్రహ్మాండానాం ఏకతమే పృథివ్యప్తేజో వాయువ్రాకాశహంకార మహదవ్యక్తాఖ్య సప్తావృణైరావృతే అస్మిన్ మహతి బ్రహ్మాండే ఆధారశక్తి శ్రీవరాహకూర్మానంతాష్ట దిగ్గజో ప్రతిష్ఠితాన అతల వితల సుతల తలాతల రసాతల మహాతల పాతాళాఖ్య సప్తలోకానాం మూర్ధ్వభాగే భూలోకే భువర్లోక సువర్లోక మహర్లోక జనోలోక తపోలోక సత్యలోకాఖ్య షల్లోకానాముదే భాగే మహానాళాయమానస్య ఫణిరాజేజస్య సహస్రఫణా ఫణిమండలమండితే ఐరావత పుండరీక వామన కుముదాంజన పుష్పదంత సార్వభౌమ అష్టదిగ్దండి శుంఠాద్దండోద్దంపితే అమరావతే తేజోవతే సంజమన రక్షోవతే సుందమతే కందవత్తిలగావతే యశోవతే త్వట్టదేవపురే విరాజితే ఇంద్రాగ్నేమునృతివరుణవాజు కుబేర ఈశానాఖ్య అష్టలోకపాలక పరిపాలితే లోకాన్ లోకాన్ చలవలగితే లవణేక్షురాసర్పిర్దక్షేరశుద్ధోదకాఖ్య సప్తాన్న పరివృతే జంబూ ప్లక్షకుశక్రౌంచ శాకశాన్మణి పుష్కరాఖ్య సత్వద్వేపద్వేపితే
माहेन्द्रमलय मदृक्ष्वदिन्द्यपारयात्राख्य सप्तकुलपर्वत विराजिते भारतकं पुरुष हरिरावत भद्रास्वकेतुमाल हिरण्यकरमणकुकुरवर्षाख्यनवर्षाणां मध्ये भरतवर्षे भरतखण्डे महासरोरुहाकार 50 कोटि योजन विस्तीर्ण भूमण्डले लक्षयोजन विस्तीर्ण जम्बूद्वीपे दण्डकारुण्ये प्रजापति क्षेत्रे कर्मभूमौ अवन्ते कुरुक्षेत्रादि समभूमध्यरेखायाः पूर्वदिग्भागे कृष्णा कावेर्योर्मध्यप्रदेशे आजवराह क्षेत्रे वेङ्कटाचले सकल देवता सन्निधौ सकल जगत्त्रष्टुः परार्धयज्जीवनो ब्रह्मणो द्वितीयपरार्धे प्रथम वर्षे प्रथम पक्षे प्रथमे हनि द्वितीयाजामे हे जन्मनि च हे दक्षिणपर्यन्तं बाल्य यौवन कौमार वार्तकेषु रहसि प्रकाशे च आवृत्तनावृत्त महापातकादि समस्त दुरितक्षयार्थं तत्पूर्वेषां दशापरेषां मध्वंस्यानां मातृवंश्यानां सर्वेषां पितॄणां च कुम्भे पाकलोकितदामादिवसङ्गातः कालसूत्रादि विविधेभ्यो महाघोरेभ्यो नरकेभ्यः वृत्ते स्थले सूर्यमण्डलपर्यन्तम् आमोद ब्रह्मोद संहोद वैकुण्ठाख्यलोकेषु सालोक्य सारूप्य सामीप्य सायुज्यमिति चतुर्विधमोक्षफलसिद्ध्यर्थं श्रीलक्ष्मीनारायणप्रीत्यर्थं भृगुमरे चत्रकस्य पादभिः कोटिचातुर्लक्षप्रणानेन दिव्यवैदिकविधानेन नानाविधशास्त्रोक्तमार्गेण वेदोक्तप्रकारेण विघ्नसोक्तप्रकारेण हेमाद्रिकन्यादानफलावाप्त्यर्थं कन्यादानं करिष्ये। अस्य श्रीमदादिनारायणस्य अनेककोटिब्रह्माण्डनायकस्य अनन्तकल्याणगुणगणगाम्भीर्यस्य दिव्यमङ्गलविग्रहस्य शङ्खचक्रगदापद्माङ्कित कूटिसूर्यप्रकाशस्य श्रीमदो वैकुण्ठनायकस्य श्रीमद्वैकानतभगवत्यास्त्रोक्तमार्गेण आङ्गेन च भारस्पत्य भारद्वाजत्रयारुषेयप्रवरान्वित भारद्वाजगोत्रोद्भवस्य पञ्चविदिव्योः प्रवर्तमानस्य परतद्विभवव्योऽन्तर्यामि अर्चावतारस्वरूपस्य श्रीमहाविष्णोः परब्रह्मणोन्नप्त्रे आङ्गेन च भारस्पत्य भारद्वाजत्रयारुषेयप्रवरान्वित भारद्वाजगोत्रोद्भवस्य जगत्कारणभूतस्य मूलप्रकृतिस्वकीयमानस्य त्रिगुणात्मकस्य गुणत्रयोक्षादिवसाद् उत्पस्थितलयकारणभूतस्य श्रीमहाविष्णोः परवासुदेवशर्मणः पौत्राय आङ्गेन च भारस्पत्य भारद्वाजत्रयारुषेयप्रवरान्वित भारद्वाजगोत्रोद्भवस्य समस्तदेवतानिकुटमकुटमणिगण विजृम्भित पादारविन्दस्य श्रीमहाविष्णोः आदिनारायणशर्मणः पुत्राय आङ्गेन च भारस्पत्य भारद्वाजत्रयारुषेयप्रवरान्वित भारद्वाजगोत्रोद्भवाय भक्तलोकपरिपालनाय किरीटहारकेयूर दिव्याभरणभूषिताय दिव्यकौस्तुभालङ्कृताय दिव्यपीताम्बरधराय दिव्यमाल्योशोभिताय प्रपन्नपारिजाताय निजावताराय स्वर्णगरुडवाहनारूढाय अचिन्त्यात्मकनित्ययौवन स्वभावलावण्यतेजोरत्नाकराय अखिलशाखाध्यायिनो अखिललोकपवित्रगोत्राय श्रवणनक्षत्रे मकर्रासो जाताय श्री श्रीनिवासस्वामी परब्रह्मणे वराय ऋग्यजस्यामादरवण सकल वेदाध्यायिने भार्गवत्यो नौप्नुवाना और्ववेदलपञ्चारुषेयप्रवरान्वित भार्गवस गोत्रोद्भवे सर्वालङ्कारवते सुराङ्गना संसेवित पादारविन्दा श्री महाविष्णोः वक्षस्थलनिवासिनी आनन्दगुणात्मिका मूलप्रकृतिरूपां पुत्रफल्गुनी नक्षत्रे कन्यारासो जाता इमां श्रीदेवी नाम्नीं कन्या वृणीमहे वृणीत्वं धास्यामि। ऋग्यजुस्यामादर्वण सकल वेदाध्यायिनीं कास्यभावत्सारणैर्ध्रुवत्रयारुषेयप्रवरान्वित काश्यपस गोत्रोद्भवीं सर्वालङ्कारवते सुराङ्गना संसेवित पादारविन्दा श्री महाविष्णोः अत्यंत मनोहरे अत्यंत सौंदर्यवदे रेवते नक्षत्रे मीनरासो जातां कश्यप प्रजापते संकल्पतनयाम् इमां भूदेवी नाम्नीं कन्यां वृणीमहे वृणीत्वं धास्यामि। कन्यां कनकसम्पन्नां कनकाभरणैर्युतां दास्यामिष्टवेदुभ्यं ब्रह्मलोकचिकीर्षयेत् कन्यां स्फलङ्कृतां साध्वीं सुशीलाय सुमेधसे प्रयतोऽहं प्रयत्यामि धर्मकामार्थसिद्धये विश्वम्भरा सर्वभूत
साक्षिण्यः सर्वदेवताः इमां कन्यां प्रदास्यामि प्रीणातु कमलापतिः कन्यादानमुहूर्तस्सु मुहूर्तोऽस्तु सुप्रतिष्ठितमस्तु शुभगुं शुभम् ईशानां जगतोऽस्य वेङ्कटपतेः विष्णोः परां प्रेयसीं तद्वक्षस्थलनित्यवासरसिकां तत्क्षान्तिसंवर्धिनीं पद्मालङ्कृतपाणिपल्लवयुगां पद्मासनस्थां श्रियं वात्सल्यादिगुणोज्ज्वलां भगवतीं ವಂದೇ ಜಗನ್ಮಾತರಂ. ಸಮಸ್ತ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಒಡೆಯನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನ ವಕ್ಷಸ್ಥಲದಲ್ಲಿ ನಿವಾಸವಿರುವ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರಳಾಗಿರುವ ಪರಮಾತ್ಮನ ಕೋಪತಾಪಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಭಕ್ತರನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವ ಪದ್ಮಹಸ್ತೆಯಾದಂತಹ ಪದ್ಮಾಸನಾಸೀನಳಾದ ಭಗವತಿಯಾಗಿ ಜಗದ್ವಂದ್ಯಳಾಗಿ ಜಗನ್ಮಾತೆಯಾಗಿ ವಿರಾಜಿಸುತ್ತಿರುವ ಆ ಜಗನ್ಮಾತೆಯನ್ನು ನಮಿಸೋಣ. ಪರಮಾತ್ಮನು ಕೃಪಾ ಸಮುದ್ರನಾಗಿ ಸಮಸ್ತ ಸರ್ವಲೋಕಕ್ಕೆ ಆಧಾರಭೂತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನಮಸ್ಕರಿಸಿದವರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವಾತ್ಸಲ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸುವವನು, ಶೇಷಶಯನನು, ಸುಶೀಲಾದಿ ಸೌಶೀಲ್ಯಾದಿ ಗುಣಸುಶೋಭಿತನು, ಆಶ್ರಿತರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭನು. ಅಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ನಾವು ಶರಣು ಹೋಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರಭೂತರಾಗೋಣ. ಪರಮಾತ್ಮನ ದಿವ್ಯ ರಕ್ಷೆ ಸದಾ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲಿ. ಇಂದಿನ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಪೂಜಾ ವಿಧಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಗಂಧ ಮೊದಲಾದಂತಹ ಶುಭದ್ರವ್ಯಗಳಿಂದ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಪೂಜಾ ವಿಧಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪರಮಾತ್ಮನ ದಿವ್ಯ ಕರಗಳಿಂದ ಈ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಪೂಜೆ ನಡೆದು ಬರುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಬೇಕು. ಪರಮಾತ್ಮನು ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕಿರುವಂತಹ ಮಾಂಗಲ್ಯವನ್ನು ಇದೀಗ ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪರಮಾತ್ಮನ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಸೌಂದರ್ಯ, ಪರಮಾತ್ಮನ ಪರಾಕ್ರಮ, ಪರಮಾತ್ಮನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅಮಿತವಾದದ್ದು. ಅವುಗಳನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಯಾರಿಂದಲೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂತಹದ್ದಲ್ಲ, ಊಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೂಡ ಯಾರಿಂದಲೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂತಹದ್ದಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಸದಾ ಸರ್ವದಾ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಕೃತಾರ್ಥರಾಗೋಣ. ಸರ್ವಮಂಗಲದಾಯಕನಾದಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನು ನಮ್ಮನ್ನು ಸದಾ ರಕ್ಷಿಸಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಪರಮ ಪಾವನಮೂರ್ತಿಯಾದಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಇಂದ್ರಾದಿ ದೇವತೆಗಳು ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಸಾಧನೆಗಾಗಿ ಆಶ್ರಯಿಸುತ್ತಾರೆ. ಜಗತ್ತಿನ ರಕ್ಷಣೆ ಎನ್ನುವ ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಯುಕ್ತರಾಗಿರುವ ದೇವತೆಗಳು ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಘ್ನವು ಉಂಟಾಗದೇ ಇರುವಂತೆ, ಯಾವ ವಿಧವಾದಂತಹ ಕ್ಲೇಶಗಳು ಬರದೇ ಇರುವಂತೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪಾದಾರವಿಂದಗಳನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಕೈಮೀರಿದ ಪ್ರಸಂಗಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ದೇವತೆಗಳ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸುವ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ರಾಕ್ಷಸರು ತಪಸ್ಸಿನ ಮೂಲಕ ಅಪ್ರತಿಹತ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದು ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಪೀಡಿಸಿದಾಗ ಆ ದೇವತೆಗಳು ಕೂಡ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಸರ್ವಶರಣ್ಯನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಧಾರಣೆಯ
ಸುಂದರವಾದ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಕೃತಾರ್ಥರಾಗೋಣ. ನಮೋ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ. ಪ್ರಜಾಪತಿಸ್ಸೋ ಮಗುಂ ರಾಜಾನಮಸೃಜತ ತ್ವಂತ್ರಜೋ ವೇದ ಅನ್ವಸೃಜ್ಯಂತ ತಾನ ಹಸ್ತೆ ಕುರುತ ಅತಃ ಸೀತಾ ಸಾವಿತ್ರಿ ಮಾಂಗಲ್ಯಂತಂತು ನಾನೇನ ಲೋಕರಕ್ಷಣ ಹೇತವೇ ಕಂಠೆ ಬಧ್ನಾನಿ ಸುಭಗೆ ತ್ವಂಜೇವ ಜರದಾಂ ಸದಾ ಶ್ರೀದೇವ್ಯೇ ನಮಃ ಮಾಂಗಲ್ಯಧಾರಣಂ ಕರೋಮಿ. ಪ್ರಜಾಪತಿಸ್ಸೋ ಮಗುಂ ರಾಜಾನಮಸೃಜತ ತ್ವಂತ್ರಜೋ ವೇದ ಅನ್ವಸೃಜ್ಯಂತ ತಾನ ಹಸ್ತೆ ಕುರುತ ಅತಃ ಸೀತಾ ಸಾವಿತ್ರಿ ಮಾಂಗಲ್ಯಂತಂತು ನಾನೇನ ಲೋಕರಕ್ಷಣ ಹೇತವೇ ಕಂಠೆ ಬಧ್ನಾನಿ ಸುಭಗೆ ತ್ವಂಜೇವ ಜರದಾಂ ಸದಾ ಭೂದೇವ್ಯೇ ನಮಃ ಮಾಂಗಲ್ಯಧಾರಣಂ ಕರೋಮಿ. ಮಾಂಗಲ್ಯಧಾರಣ ಮುಹೂರ್ತಸ್ಸು ಮುಹೂರ್ತೋಸ್ತು ಸುಪ್ರದಿಟ್ಟಿತಮಸ್ತು ಶುಭಗುಂ ಶುಭ. ఎట్టుగూడె బెండ్లి యోగమిద్దరికి నీ వేళ ఎట్టుగూడె బెండ్లి యోగమిద్దరికి నీ వేళ అట్టే అట్టే లక్ష్మీ నారాయణ యోగము అట్టే లక్ష్మీ నారాయణ యోగము ఎట్టుగూడె బెండ్లి యోగమిద్దరికి నీ వేళ అట్టే లక్ష్మీ నారాయణ యోగము అట్టే లక్ష్మీ నారాయణ యోగము. నెలత కమలవాసి నీవు కమలాక్షుడవు పొలతికి నీకు గూడె పొంతనాలు నెలత కమలవాసి నీవు కమలాక్షుడవు పొలతికి నీకు గూడె పొంతనాలు వలుద చక్రవాకాలు వనిత కుచాలు వలుద చక్రవాకాలు వనిత కుచాలు నీవు ఎలమి చక్రాయుధుడవిద్దరికి తగును ఎట్టుగూడె బెండ్లి యోగమిద్దరికి నీ వేళ అట్టే లక్ష్మీ నారాయణ యోగము అట్టే లక్ష్మీ నారాయణ యోగము. चित्तं जस्माः चित्तस्य स्वाहा आगोदिं जस्माः आगोदिश्च स्वाहा विज्ञानं जस्माः विज्ञातं जस्माः मनस्जस्माः चक्रे जस्माः पूर्णमादत्तस्माः ओं भू स्वाहा भुव स्वाहा शुभ स्वाहा ओं भूर्भुव शुभ स्वाहा अजितेन्वमग्गुस्तानमदेन्वमग्गुस्ताः सरस्वतेन्वमग्गुस्ताः देवदविद प्रासावेः प्राणानाम्यां स्वदिदौ श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकन्माङ्गमोपासनाख्यो लाजहोमं करिष्येत् तेन मन्यस्मानमदेन मन्यस्मा सरस्वतेन मन्यस्मा देवदविद प्रसुमा इमान् लाजानमित्यभिकार्या. इमां लाजानावपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यं ददंवदनात् तदग्निरनुमञ्जदा येन्नाद्रुपब्रोदेज्ञो लाजानावपन्ति दीर्घायुरस्तु मे पजरे दन्तां ज्ञातजो मम स्वाहा.
इमां लाजानावपामि समृद्धिकरणान् मम दुःखञ्जसंवदनात् तदग्निरनुमन्यदा यन्नाद्रुवप्रोदेज्ञो लाजानावपन्ति दीर्घायुरस्तुमेव दरेदन्ता ज्ञातयो मम स्वाहा इमां लाजानावपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यञ्जसंवदनात् तदग्निरनुमन्यदा यन्नाद्रुवप्रोदेज्ञो लाजानावपन्ति दीर्घायुरस्त्वमेव दरेदन्ता ज्ञातयो मम स्वाहा ॐ भूस्वाहा ॐ भुवस्वाहा ॐ सुवस्वाहा ॐ भूर्भुवस्सुवस्वाहा अदितेन्वमग्गुस्तान्मदेन्वमग्गुस्ताः सरस्वतेन्वमग्गुस्ताः देवदविदप्रासाभिः प्राणानायम्यामस्यां सुपदिदौ श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवागोचकन्मागोपासनाख्यो सर्वदोष प्रायश्चित्तार्थम् अतो देवादवैष्णवं मोक्ष्ये अदितेन मन्यस्वा नुमतेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा देवदविदप्रसुभा ॐ मतो देवावन्तनो यदो विट्टर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधाम विस्वाहा इदं विट्टर्विचक्रमे त्रेधानतदेपतं समो नमस्य पागुं सुरे स्वाहा त्रीणि पदाविचक्रमे विट्टर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि पस्कतयतो वृतानि पस्पते इन्द्रस्वजज्जसगा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदकं यदा पश्यन्त शौर्यः दिवे वदक्षुरादरग्गुस्वाहा तद्विप्रासो पञ्चवोजा गृवागुं सस्कमिन्ददे विष्णोर्यत् परमं पदग्गुस्वाहा ॐ भूस्वाहा ॐ भुवस्वाहा ॐ सुवस्वाहा ॐ भूर्भुवस्सुवस्वाहा अदितेन्वमग्गुस्तान्मदेन्वमग्गुस्ताः सरस्वतेन्वमग्गुस्ताः देवदविद प्रासामेहि प्राणानाम्यामस्यां सुपदिदो श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवागोचकन्मागोपासनाख्यो उपरिट्टादन्त होमं करिष्येत् तेन मन्यस्व हनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवदविदप्रसुम यतस्य कर्मणोत्तरेरितं जित्वान्योन्महाकरम् अग्नेश्वरचुट्टकुट् विद्वान् सर्वज्ञसुकृतं करोतु स्वाहा अग्नये सुट्टकृतावदेनां कामानाकुं सुमते स्वाहा अग्नये स्वाहा अग्नेनादाय स्वाहा अग्नेनपतये स्वाहा प्रजापतये स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्यो स्वाहा सर्वाभ्यो देवताभ्यो स्वाहा सर्वत्रैवादिष्टकं सर्वत्रैवानादिष्टं दैवतमपुष्मे स्वाहा अग्नेये सुट्टकृते स्वाहा वास्तुपते नमो वास्तुपतये स्वाहा जन्मात्माबोधग्निस्तत्पुनरागा जातवेदवच्चर्षे स्वाहा पुनरग्निशक्तिरदान् पुनरेन्द्रो बृहस्पतिः पुनर्मायमात्मादक्तक्रो स्वाहा इष्टेभ्य स्वाहा वचननिष्ठेभ्य स्वाहा वेजुरुत्यै स्वाहा निष्कृत्यै स्वाहा दौराध्यै स्वाहा दैवेभ्य स्वाहा तनोभ्य स्वाहा समृद्ध्यै स्वाहा सर्वसमृद्ध्यै स्वाहा एदो ओषेदसे महि स्वाहा समिदसे तेजोसे तेजोमयिने स्वाहा यमस्य मृत्योर्मोभाय स्वाहा सोमस्य चित्तं मे वाय स्वाहा वाजोर्दे महि प्राणान् मे वाय स्वाहा ब्रह्मणोदे महि बुद्धिं मे वाय स्वाहा सप्तते अग्ने सप्ते सप्तजिह्वा सप्तरामसप्तजिह्वानि प्रियाणि सप्तहोत्रा तत्पदात्वा जन्त सप्तजोनिर्रार्पणस्वाहा कृतेन स्वाहा अग्निर्भुक्तगुस्वाहा वेदर्भुक्तगुस्वाहा जोर्भुक्तगुस्वाहा अग्निर्जेर्णं वेदिर्जेर्णं जोर्जेर्णं पृथिवे जेर्णम् ओषधवस्त्रस्यैव जेर्णगुस्वाहा तदान विद्मानट्टभृतेन पूर्णमाहुतिञ्जुहोमि मनसा प्रजापतये स्वाहा आद्यशेषम् इन्द्राजजुहोमि स्वाहा अग्निसृप्यतो वेदसृप्यतो जोसृप्यतो पृथ्वीसृप्यतो ब्रह्माद्या सृप्यन्ताम् अतिदेन्वमग्गुस्तान्मदेन्वमग्गुस्ताः सरस्वतेन्वमग्गुस्ताः देवदविदप्रासावेः आवाह्य देवतां जदासिकपदास्थानप्रतिष्ठापजां क्षोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च पवित्र में भोजा स्वाहा सर्वं में भोजा स्वाहा अक्षतमक्षत्ये जुहोमि अक्षतमाभे श्रेष्ठा प्राच्यां दक्षिणाजां उदराजां उदयचां ऊर्ध्वाजां उदराजां मार्जयन्तां पश्चिमतः परिधिमपनजा
सर्वान् परिसमोच्य ग्रन्थिं विसृज्य विप्रोक्ष्य आप्यायन्तामिति जुहोति आप्यायन्तामपवोषधयो मरुतां पृषस्व ततो नो प्रक्षे शुद्ध्यन्तान्ते वसदनकुं शुद्ध्यन्तान्ते वसदन भूतिस्मातेर्लभते नित्यगुं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निरमारुतजोर्भूतिः आदित्यस्सोमो नमः त्रयायुषं यमदग्ने मत्स्यभस्यत्रयायुषं यद्धेवानान्त्रयायुषं तन्मे अस्तु त्रयायुषं दीर्घायुष्माज बलाज सताज सदन्तवक्षसे त्रयायुषं मा भोजट्टामजोपवस्नानवोर्चेतदातन महेरणाजचक्षुषे यो वत्सवदमोरदस्तस्य पादगते अनः उषदेरव मातरः तस्मा अरङ्गमाम भोजस्य क्षया यजन्वद आपो जनयदाचनः मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं कृतासनात् कृतं मया देवा परिपूर्णस्वदश्च वै प्रायश्चित्तानि जैषानु होम निर्माण्यमान् वै तानि जैषानि जैषेण श्रीकृष्णात् प्रणं वदं कायेन वाचा मनसेन्द्रियेण वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद् सकलं परस्मै श्रीमन्नारायणाय समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः पुनर्पाद्यर्घं समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः यदास्कमदास्तानं प्रतिष्ठापयामि क्षोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च अग्निपुरुषाय नमः गुलोपहारं वेदयामि आद्योपहारं समर्पयामि ವಾರಣಮಾಯರಂ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆದು ಬರುತ್ತಿದೆ. ಗೋದಾದೇವಿಯ ದಿವ್ಯ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಗೋದಾದೇವಿ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇಹದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ದರ್ಶನವನ್ನು ಪಡೆದವಳು. ಈ ಶರೀರವಿರುತ್ತಲೇ ಪರಮಾತ್ಮನ ದರ್ಶನವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು ಎನ್ನುವಂತಹ ಅವಳ ಹಂಬಲ, ಅವಳ ಪ್ರಯತ್ನ ಫಲಿಸಿದೆ. ಪರಮಾತ್ಮ ಭಕ್ತರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸುಲಭನಾಗಿ, ಭಕ್ತರ ವಿರೋಧಿಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕಠಿಣನಾಗಿ ವ್ಯವಹರಿಸುತ್ತಾನೆ ಎನ್ನುವುದು ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವಂತಹ ಮಾತಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ ಮಾಲಾ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ, ಈ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ವಧೂವರರ ಮಾಲೆಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇದು. ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ ಇದು ಶೋಭಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಶುಭಕರವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ತಾವಿದೀಗ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಪರಮಾತ್ಮನು ಭಕ್ತ ಜನರನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾ ವಿಶಾಲವಾದಂತಹ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ, ಸಿಂಹಪೀಠದಲ್ಲಿ ವಿರಾಜಮಾನನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿಯರು ಕೂಡ
ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪೀಠದಲ್ಲಿ ವಿರಾಜಮಾನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಭಕ್ತ ಜನರೆಲ್ಲರ ಅಭೀಷ್ಟದ ಮೇರೆಗೆ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮಂಗಳಕರವಾದಂತಹ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾ ಭಕ್ತ ಜನರು ಆನಂದ ಪರವಶರಾಗಿ ಗೋವಿಂದ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಶುಭಕರವಾದಂತಹ ಗೋವಿಂದ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯ ನಂತರ ಮಂಗಲ ನೀರಾಜನ, ಅಕ್ಷತಾರೋಪಣೆ ಮೊದಲಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳೆಲ್ಲವೂ ನಡೆದು ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾ ನಾವು ಪರಮಾತ್ಮನ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರಭೂತರಾಗೋಣ. ವೆಂಕಟರಮಣ ಗೋವಿಂದ 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 ಗೋವಿಂದ. ಇದೀಗ ಮಂಗಲ ನೀರಾಜನದೊಂದಿಗೆ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವದ ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸೋಣ. ನಮೋ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు, పేరంటాండ్ల నడిమి పెండ్లి కూతురు, విభు పేరు పుచ్చ సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు, నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు. బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు, నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు. తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు, పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు. తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు, పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి